In today's video, I'll be creating a Masha and the Bear piñata. Stick around to see how I made it so you can make one yourself. Now let's get right into the video. Welcome, bienvenidos. Como les decía, en el video de hoy les voy a mostrar cómo hice una piñata del número 3, decoración de Masha. Así que en la primera parte les voy a mostrar cómo hago el número 3, la construcción de la piñata, y en la segunda parte les voy a mostrar cómo la decoré. So as I said, for the first part of this video, I'm going to be showing you guys the construction of the piñata, how I made a nice 3, and then in the second part, I'm going to be showing you guys how I decorated it. Bueno, básicamente cualquiera puede dibujar un número 3, pero yo les voy a mostrar la manera en que yo los hago para que me salgan bonitos, redondos y del mismo tamaño. Así que yo aquí midí este cartón por la mitad, entonces tomé pedacito de cartón que yo lo utilizo como un compás, solamente le pongo como un pen ahí en el centro y bueno, y ya lo uso y me salen los círculos bien. El círculo más grande va a ser de 11 pulgadas y el más chico es de 4. Así que ya cuando yo haga eso voy a hacer otro, encimarlo por encima, y me va a ayudar a crear un número 3 bonito. Y como pueden mirar, la parte de abajo sí la dejé como derecha para que el 3 no se vaya a rodar. As you guys can see right here, I did create like this compass with this piece of cardboard, and I did mark it like at every inch. So I am making it at 11 inches, and the smaller circle that I'm going to make in the center is going to be 4 inches. So basically all you got to do is make a circle on the bottom and then the other one on top, overlapping it. And that's how I create my number 3s, and they come out nice and neat. After you finish that, you're gonna go ahead and mark the lines like to where to cut them. Does that make sense? And I'm gonna go over it with a marker so that I know where I'm going to be cutting and I don't get like messed up, confused when I'm cutting. Como les decía, ahora voy a tomar aquí un marcador, estoy marcando las líneas donde voy cortando y voy a trazar bien mi número 3 para saber exactamente dónde van a ir los cortos para no confundirme más adelante. Entonces solamente tienes que tomar tu marcador, trazarlo y después vamos a seguir con el siguiente paso. Okay, now I need you guys to pay attention to this part in the bottom of the number 3. Instead of it being completely round like the top of it, it is actually flat. The reason being is that whenever I'm done with this piñata, that is going to help it stand up on its own. So yeah, just make sure that the bottom of the piñata is flat. As you guys can see, now I have a perfect number 3 with the flat bottom so that it can stand, and because I leave it round, it's gonna roll over. But anyways, that's the number 3, and it is time to cut. Ahora, como pueden mirar, a una vez que yo ya tengo aquí mi número 3, lo que voy a hacer es cortarlo. Yo estoy utilizando unas tijeras, pero ahí, como pueden mirar, tengo una navajita que puedes utilizar una navaja o así. Esa yo la compré en la tienda del dólar y me sirve mucho para las partes de adentro porque como son círculos, en veces me cuesta un poquito más trabajo con las tijeras, así que yo por eso utilizo esto. Así que vamos a terminar de cortar esto. As you guys can see right here, I do have like little X-Acto knife. You could use like a blade or something. I like this one because it was actually pretty cheap. I bought it at the Dollar Tree and it came with like different tips, so it's been working pretty well for me. I also use the scissors, but just for some parts where I find it a little bit harder to get in there with the scissors, I do decide to use a knife instead. So as you guys can see, I do switch back and forth between the scissors and the knife. But yeah, you just want to go ahead and cut it out. Once you are done with this, you are going to be needing 2 parts of it. Ya que terminé de cortar mi número 3, lo que voy a hacer es tomar un pincel, un marcador, lo que sea, trazarlo y cortar otro igual. After I finish cutting my number 3, I'm gonna go ahead and take a pen, pencil, whatever you have. You want to go ahead and trace it and then cut another one
the exact same. So if you guys are new to this channel, I want to take the time to invite you guys to check it out. I do make a lot of piñata videos, nail videos, and basically any creative DIYs that I could think of. And I like to share them with you guys. So if you're interested, go ahead and check it out. I would really appreciate it. You guys can see I have this one and this one. So you guys see me wearing the same clothes in the same video. You guys know what. Working on 2 piñatas at a time, 2 videos. Now that I have my 2 number 3s, I'm gonna go ahead and take these pieces of cardboard. I have already cut them. I believe they're about 5 inches thick. It really depends on how thick you want your piñata. If you have longer strips of cardboard, that works great, but since I am recycling and using whatever I have, this is what I'm doing. I'm working with smaller strips, which they just attach to each other once I keep on putting them on there. But anyways, we're gonna go ahead and put these all along the edges of the number 3, and I am using tape. You could go ahead and use hot glue if that's what you have. It really depends on whatever you feel more comfortable working with, and I just work with tape. So yeah, I'm just gonna go ahead and continue to do this all along the piñata. Bueno, y ahora como pueden mirar, aquí yo voy a tomar unas tiras de cartón que yo las corté con un grosor de aproximadamente 5 pulgadas. Todo depende de qué tan gruesa tú quieras tu piñata, lo puedes hacer de menos o de más. Como les dije, al gusto de ustedes, y pues la verdad yo no creo que sea tan necesario hacerlas tan gruesas. Entonces estas tiras de cartón las voy a poner aquí por todo alrededor del número 3 utilizando tape, cinta. Si tienes resistol, que diga, ¿cómo se llama? El silicón, puedes utilizar eso, depende en ti, cómo te sientas más cómodo o cómoda trabajándolo. Y bueno, pues yo utilizo el tape, y ya que yo lo haya puesto todos los bordos alrededor de la piñata, ay disculpen, le voy a poner este hilo. Lo estoy poniendo así por arriba y luego lo saco por las orillitas. Van a mirar cómo lo voy a hacer para amarrarlo alrededor de la piñata. Pero antes de eso voy a hacer un nudo para que no se vaya a soltar. Porque cuando yo pongo este listón, pues ayuda a sostener la piñata para que no se caiga tan rápido. Okay, so in this part, as you guys can tell, I am adding some ribbon, which is where the piñata is gonna hang from. I always choose to use ribbon instead of like wire or the zip ties because I feel like they just fall off too soon. And with ribbon, I could cut it pretty long and then wrap it around the piñata and tie it. It will help it support, keep the weight up, and it won't fall as easily from the string, if that makes sense. So after that, I'm gonna go ahead and place the number 3 on top, and again, putting tape on it to keep it in place. Como pueden mirar, ya cuando yo terminé de poner lo que va a ser el listón, de que lo puse en su lugar, voy a poner arriba el otro número 3, lo voy a poner en su lugar utilizando un poquito tape. Después de esto va a seguir el paso del empapeleo, y también quiero que pongan atención en la manera que yo amarré el listón. So do pay attention to the way that I wrap the ribbon around the piñata so that it can support it. Now I'm gonna go ahead and cover it up with some engrudo, and you could use newspaper or just paper, but stick to newspaper. Anyways, I've seen a lot of like piñata creators that skip this step, and I don't know if they're just doing it for 1 or 2 kids, but if you really want your piñata to last, you need to add some layers of newspaper with engrudo. Yo he mirado bastante gente que se salta este paso, pero pues si es para poquitos niños está bien, pero si tú quieres que tus piñatas te duren y son para vender, pues la gente quiere algo que aguante. Entonces vas a empapelarla y ponerle de 3 a 4 capas de periódico con engrudo. So I did add about 3 to 4 layers, and this is how it looks once it's fully covered. Bueno, así es como se mira cuando ya está terminada, y pongan atención que le dejo un hoyito atrás. So do pay attention to that little opening that I create before I even start decorating. So now let's get into decorating. Bueno, y ahora para decorar yo voy a utilizar el papel crepe, y este papel que tengo atrás, que es como morado con brillitos, que ese una vez me lo encontré en una tienda y dije lo voy a agarrar porque nunca más lo vuelvo a ver.
Entonces, en veces cuando tú te encuentres papeles así que te gusten, cómpralos porque nunca sabes para qué te van a servir. So I'm gonna go ahead and start decorating. I am using this like tissue paper that I found. It's like for gift bags, and the day that I found it, I was like, I need to get it because I'm never gonna find it again, or it's gonna be really hard for me. So when I do find those random pieces of like tissue paper, gift wrap, I'll buy them. And I am using this crepe paper. If you guys didn't notice, I'm not even cutting it. The good thing about it coming in a roll is that I'm just spreading it, and notice how I kind of like pinch the paper so that it could have that texture of like those wavy effect. Bueno, como pueden mirar aquí yo ya comencé a aplicar lo que es mi papel crepe, y como vienen esos rollitos pues no lo tengo que cortar, solamente lo corto a la medida cuando ya lo tengo aplicado. Me gusta trabajar con porque como ya viene así como de este grosor que viene siendo como un poquito más de 1 pulgada, pues es fácil de trabajarlo y no lo tengo que cortar como cuando cortan el papel de la piñata. Me gusta ponerlo de esta manera porque creo que se mira muy bonito, especialmente cuando uso o voy a hacer una piñata de niña. Se me hace muy bonito el efecto que se crea. Entonces lo que estoy haciendo es aplicando mi engrudo, y mientras está mojado lo voy trabajando y voy como pellizcando el papel, porque yo pienso que si lo hago con silicón se me va a hacer muy difícil de que resbale y pues luego se pega. Entonces si lo quieres trabajar como con resistol o algo que esté mojado mientras lo vayas trabajando. Fíjense en cómo lo voy poniendo y aplicando así pues pellizcándolo y cortando la medida. Tienes que empezar de la piñata en la parte de abajo y trabajar hacia arriba. So I do want you guys to keep in mind that whenever you're adding this effect to the piñata, since you do kind of have to pinch the paper a little bit, you need the glue to not dry so soon. So if you want to go ahead and use hot glue, I think it's just going to make it a lot harder, whereas if using engrudo, you're working it when it's wet, so it gives you the time to like pinch the paper, and then well, it dries pretty fast. Well, not that fast, but you know, it gives you the time to keep on moving. But yeah, that's the way that I do this, and I feel like engrudo is the best thing to do. Or if you want to use any like liquid glue like Elmer's glue, that works pretty well too. So now it's time to cover the edges, and we're gonna do it like this. Así es como vamos a cubrir las orillas, y les voy a mostrar. This is the paper that I already cut it to size. It is about 5 inches thick, and I'm just gonna go ahead and cut a couple of strands. Como pueden mirar, este es el papel, tiene un brillo muy bonito y se siente como tipo plástico, pero bueno, yo corté las tiras de un grosor de 5 pulgadas al mismo grosor de la piñata. Entonces yo para esto estoy utilizando un adhesive spray, y sí seca bastante rápido. No es el mismo engrudo porque yo creo que el engrudo no va a servir para esto. Entonces por el tipo de papel que es, pues no es papel, es como tipo plástico, se siente como el de envoltura. Y como pueden mirar, primero yo lo aplico y ya después tomo el papel y hago como esos dobleces para que tenga acabado. Now when I'm applying this tissue paper, what I'm using is an adhesive spray to attach it on there, because the engrudo is not going to hold it up just because of the material that this paper is. So yeah, I'm applying the adhesive spray, and then I'm creating those little folds on there so that it could create that nice effect on the side, and I think it looks really nice. You just want to go ahead and do that, and then underneath in the bottom part, you're gonna go ahead and just apply it flat because you can't see the bottom of the piñata. Así se mira la piñata ya que está totalmente cubierta. Ahora lo que voy a hacer es ponerle unos cuantos más detalles por encima. So this is how it looks once it's fully covered. All I gotta do now is add the finishing details. I went ahead and printed out a couple of images of butterflies and Masha and Bear. I'm gonna go ahead and cut them out. After that, I'm gonna be putting them on the piñata wherever I feel that they look better. Como les dije, estas imágenes yo las imprimí. Masha, el oso, y también unas mariposas. Entonces lo voy a cortar y luego las voy a poner encima de la piñata donde yo pienso que se miran mejor.
También le voy a poner estas flores que yo hice tercera dimensión. Las iba a imprimir, pero pensé que en tercera dimensión se miran un poquito mejor. So I did make these hand paper 3D flowers instead of just printing them out, just so that it could have and add a little bit of dimension to the piñata, and I think it would look a lot nicer. So all I gotta do is just put everything and glue it in place, and that's pretty much it. Bueno, como les decía, todo esto son las cosas que yo le voy a poner. Las voy a poner en su lugar con silicón, y ya cuando yo termine de poner todo donde quiero que vaya, pues solamente lo voy a pegar y sería todo para esta piñata. Espero y les esté gustando este video, y no se les olvide darle un me gusta, comentar o suscribirse a mi canal si no lo has hecho aún. Te invito, es totalmente gratis, y bueno, y espero y si disfruten este video. So I hope you guys have liked and enjoyed this video. If you did, don't forget to give this video a thumbs up, leave a comment, or consider subscribing to my channel if you haven't already, because I do enjoy making these videos for you guys, and hopefully you guys do enjoy watching it. So this is how the piñata came out, and I hope you guys did like and enjoy this video and found it useful. Thanks for watching.